Hello, good evening, and a warm welcome to all the teachers on आज का spotlight session on importance of equal opportunity in education. ये स्पॉटलाइट गुरुशाला द्वारा प्रायोजित है. गुरुशाला के बारे में थोड़ा जानते हैं. गुरुशाला is an initiative of Indus Towers Limited, Vodafone Idea Foundation, the content partner being Jigyasa and implemented by Pratham. तो आज मैं आप सभी टीचर्स के साथ हम लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे, हम लोग बात करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी इम्पोर्टेंट होती है स्टूडेंट्स के लिए. और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बर्नाली मैम यहाँ हैं जो असम से हैं. सो वेलकम मैम, आई वेलकम यू ऑन बोर्ड. सो आगे बढ़ते हैं टीचर्स और बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर. सो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? First of all, thank you to the team Gurushala for inviting me. Divya ji, can I use our regional language? It will be better, no? For the yes, ma'am, you teachers of can. Assam. Yes, I think Okay. we can. Yeah, ma'am, just in Aji, case if any teacher has an issue with the language thing, they can just write in the comment section and then we can go ahead in Hindi or English as they say. Okay. Yes, ma'am, you can continue. So, okay. So I can use our regional language, no? Right now, yes, ma'am. Yes, okay, thank you. So, আজি ইয়াত উপস্থিত হমু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষা গুৰুলৈ মই প্ৰথম মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰণাম জনাইছো. ইয়াত সোধা হৈছে কুৱেশ্যনটো যে হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই ইকুৱেলিটি অফ এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিজ. আমি সকলোৱে জানো ইকুৱেলিটি মানে হৈছে সমতা বা সমান, যিটো ইকুৱেল. আৰু এডুকেশ্যন মানেতো সকলোৱে জানো যে এডুকেশ্যনে যে আমাৰ মানৱ সম্পদ গঢ়াত সহায় কৰে, লগতে আমাৰ যিটো দেশৰ প্ৰগতি আৰু বিকাশত সহায় কৰাৰ লগতে আমাৰ হিউমেন বিহেভিয়াৰ মডিফিকেশ্যন কৰে. ইয়াত সোধা হৈছে যে হোৱাট ইজ ইকুৱেলিটি অফ এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটি. এইটো মানে হ'ল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমান সুযোগ সুবিধা লাভ কৰাটোৱে বুজাইছে. আৰু এয়া হ'ব লাগিব জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা, লিংগ আদি নিৰ্বিশেষে যাতে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে সমানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰে. আৰু ই হৈছে আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ আৰু ই আমাৰ মানৱ অধিকাৰৰো অন্তৰ্গত. ইফালে আপোনালোকে জানেই চাগে যে ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লাৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছৰ যিটো আৰ্টিকল 26 তাত লিখা আছে the right to education is an inalienable human rights of every child, boys and girls alike. লগতে ইউনেস্কোৰ 1960 যিখন কনভেনশ্যন এগেইনষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তাৰ প্ৰথম যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেইটোৱে হৈছে যে ব্যাপক হাৰত শিক্ষাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা, আৰু সেয়া হ'ব লাগিব জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, লিংগ তথা ভাষা আৰু সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক অৱস্থা নিৰ্বিশেষে. লগতে এইটোক এটা নেশ্যনেল পলিচি হিচাপে ডেভেলপ এণ্ড এপ্লাই কৰিব দিছে. আৰু এইটো আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতত ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন এক্ট 2009ত যেতিয়া এখন হৈছিলে আৰু সেইখন যেতিয়া 2010ত কাৰ্যকাৰী হয় তেতিয়া শিক্ষা সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ এক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়. আৰু ভাৰতৰ সংবিধানত এইখিনি কেতিয়া কৰা হৈছিল যে 93তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে আৰ্টিকল 21 সন্নিৱিষ্ট কৰি তাত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে 14 বছৰ বয়সলৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি পাব লাগিব, ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি যিটো এডুকেশ্যনটো পাব লাগিব. আৰু কোনো বিদ্যালয়ে কোনো কাৰণতে কোনো বৈষম্যতাৰ ভিত্তিত সেয়া হওক জাতিগতই হওক, বৰ্ণগতই হওক, ভাষাগতই হওক, কোনো ল'ৰা ছোৱালীক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব নিদিও বুলি ক'ব নোৱাৰে. সকলোৱে নামভৰ্তি কৰি দিবই লাগিব স্কুলত. লগতে সংবিধানৰ যিখন আৰ্টিকলত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 46 যিটো আৰ্টিকল তাত আছে যে SC ST আৰু আদাৰ বেকৱাৰ্ড ছেকশ্যনক স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন আৰু ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰভাইড কৰিব লাগিব. গতিকে আমি এইখিনিৰ পৰা এইটোৱেই বুজিছো যে আমাৰ সংবিধানে আমাক বুজাই দিছে যে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে সমান অধিকাৰ দিব লাগিব. সেয়া
যি বৈষম্যতাৰ হেইতে নহওক জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে শিক্ষা গ্ৰহণৰ সমান সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবই লাগিব আৰু মোৰ মতে এইখিনিয়ে হৈছে meaning equality of educational opportunities. Over to you, Divya ma'am. मैम अगर आप इसी को थोड़ा हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो भी आप कंफर्टेबल हो फॉर अदर टीचर, जैसे हमारे पास जलाऊं यूपी के भी टीचर्स हैं, फिर आदिलाबाद के भी हैं, तो उनके लिए अगर आप थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर पाए. Okay, sure. So, the equality of educational opportunity means all students have the should have the equal opportunity to to take the education. Any differences, any background, any social background, any economic background, और आप कहे तो जो भी हो वो चाहे जो हम लोग का caste, any caste, from any caste, from any और यहाँ पे जो जेंडर इक्वलिटी के भी बात आता है तो जेंडर एनी जेंडर सबको समान अपॉर्चुनिटी देना है क्या करने के लिए एजुकेशन लेने के लिए इसको शिक्षा लाभ करने के लिए सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और ये हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में भी ये मेंशन किया हुआ है इट इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी चिल्ड्रन from any background to take the education in a free manner. Thank you. राइट. सो जैसे कि बरनाली मैम ने बहुत ही राइटली पुट करा कि हर बच्चे के पास शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए. हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये मेंशन किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, जहाँ पे हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए. अगर उसको फॉर्मल एजुकेशन में इतना नहीं समझ में आ रहा है तो इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू उसको एजुकेशन प्रोवाइड करी जानी चाहिए. वोकेशनल एजुकेशन चाहिए, अगर बच्चे को स्किल्स चाहिए, कोई भी प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए. इसके साथ साथ आप किसी भी कास्ट के हों, रिलीजन के हों, क्लास के हों, जेंडर के हों, रेस के हों, किसी भी बेसिस पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है. आप अपने राइट्स यानी कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलनी चाहिए वो हर बच्चे का समान अधिकार है. इस पे हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी निकाली हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान भी इसके बारे में बात करता है. सो ये तो हुई बात कुछ अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू वी मीन बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कि शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या अर्थ होता है. अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि इसके आगे अगर हम बात करें हमारी सोसाइटी की यानी कि हमारे समाज की, तो व्हाट रोल डज सोसाइटी प्ले इन प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने में समाज क्या भूमिका निभाता है. तो इसमें अगर हम बात करें मैम तो सोसाइटी क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जहाँ पे हर इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है. हम सब बोलते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो यानी कि हम सोसाइटी में ही पैदा होते हैं, हम सोसाइटी में ही मरते हैं. तो सोसाइटी अगर हम बात करें ओवरऑल स्ट्रक्चर की तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों तक एजुकेशन प्रोवाइड करने की. सोसाइटी पहले डिसाइड करता था कि किसको एजुकेशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी. सोसाइटी में ही नियम कानून बनाए गए थे कि स्कूल सिस्टम होगा जहाँ पे एक टीचर होंगे, फिर जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा शुरू होगी, फिर जहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि सोसाइटी में फिर स्कूलिंग शुरू हुई जहाँ पे बच्चों के पास एक प्रॉपर शेड्यूल होता था, टाइम टेबल होता था. तो सोसाइटी अगर हम देखें ओवरऑल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में. तो इस बारे में मैम आपके क्या विचार हैं? Okay, thank you. So, a good society is the product of a good school or good education system. And a good school or a good education system is also the product of a good society. So, ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে গম পাওঁ যে society can play a great role for the improvement of our education system, for this to bring the equality in educational opportunity. কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে এখন দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সেই দেশখনৰ সোচিও কালচাৰেল চিনেৰিঅ'ৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হয়. That means the socio-cultural scenario has impacted our education system. আৰু সেই সমাজ এখনে ইকুৱেল অপৰচুনিটি প্ৰভাইড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে.
ফাৰ্ষ্ট কথাটো এইটোৱে যে সমাজ এখনত থকা নানান ধৰণৰ বৈষম্য, যেনে জাতিগত বৈষম্য, শ্ৰেণীগত বৈষম্য তথা বৰ্ণগত আৰু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত থকা বৈষম্য আৰু লিংগ বৈষম্য, এই আটাইবোৰ নিষেধ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ পিছত সমাজে যি ভূমিকাই গ্ৰহণ নকৰক কিয় সকলোতে सफल हो पाएगा। दैट मीन्स एक सोसाइटी जो है उसको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है। वो कैसे, जो हम लोगों के सोसाइटी में रेस जो डिफरेंसेस है in relation to race, in relation to caste, in relation to religion, in relation to region also, or in relation to socio-economic background, पहले इसको इरेडिकेट करना होगा, मतलब इसको पहले डिलीट करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। उसके बाद जो है हम स्टूडेंट्स को मतलब सभी चिल्ड्रन को हम क्या दे सकेंगे, सोशियो मतलब ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसको हम प्रोवाइड कर सकेंगे, और इसके लिए ये सोसाइटी का अहम भूमिका होगा। और उसके बाद जो सोसाइटी जो स्कूल सोसाइटी के अंदर है, मतलब এখন বিদ্যালয় যিটো অঞ্চলত অৱস্থিত তাত স্কুল এণ্ড সোসাইটি ৰিলেশনশ্বিপটো খুব ভাল হ'ব লাগিব। অকল ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত স্কুলখনেই যে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে তেনেকুৱা নহয়। ইট ইজ দ্য there should be a great role of the society to be played in the educational system of any in their areas. So society খনেই আমাৰ মেইন বস্তু। সোসাইটি কি কৰিব লাগিব যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে স্কুল আহিছে বা ল'ৰা ছোৱালী যদি স্কুল অহা নাই, কিয় অহা নাই, তাৰ কাৰণে অকল স্কুলখনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যে ৰিজনবোৰ উলিয়াব লাগিব তেনেকুৱা নহয়। সোসাইটি এখনেও চাব পাৰে যে কোনোবা যদি সেই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰেগুলাৰলি স্কুল অহা নাই, কিয় অহা নাই তাৰ কাৰণবোৰ বিবেচনা কৰি চাব লাগিব। যদি এনেকুৱা হয় যে উই হেভ নটিচ এবাউট ড্ৰপ আউট, যদি আমি ড্ৰপ আউট দেখা পাওঁ যে ল'ৰা ছোৱালী আধাতে স্কুল এৰিছে, তেতিয়াহ'লে অকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নহয়, সেই স্কুলখনৰ ওচৰৰ যিটো কমিউনিটি বা সোসাইটিও চাব লাগিব যে তেওঁলোকে কিয় ড্ৰপ আউট হৈছে, what are the reasons for their drop out, no? So সেইটো উলিওৱাত আমাক এখন সমাজে সহায় কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত হ'ব। আৰু কোৱাই হয় যে এখন স্কুল চলিব লাগিলে there should be the relationship between school, then students and the community. আৰু এই ৰিলেশনশ্বিপটোৰ অবিহনে এখন স্কুল বা এটা এডুকেশ্যন চিষ্টেমে কেতিয়াও ৰাইজ কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াও ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে। আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিৰ শিক্ষাদানৰ প্ৰতি আমি বা ছোৱালীখিনি স্কুল আহিছে নে নাই, যিহেতু আমি বহু ক্ষেত্ৰতে দেখা পাওঁ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ব্যৱধান সদায় অতীজৰে পৰা আমি দেখি আহিছো, আৰু সেইটো আমি সমাজে বিশেষকে নটিচ কৰিব লাগিব যে ছোৱালীখিনি স্কুল আহিছে নে নাই। তো মই ভাবো এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু ইয়াত আমি এটা বস্তু ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰো, সেইটো হৈছে এডাল্ট এডুকেশ্যন। আৰু আই থিংক মোৰ ভুল নহ'ব, মই যেতিয়া সৰু আছিলো when I was too young, তেতিয়া মই নটিচ কৰিছিলো যে আমাৰ আইতাহঁতৰ ঘৰত গ'লে, ককাহঁতৰ ঘৰত গ'লে, मतलब मैं जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाती थी तब मैं वहाँ पे देखती थी कि इवनिंग को जो गांव के लाइब्रेरी है या नामघर जिसे कहते हैं असमीज में नामघर, तो उस नामघर में कुछ बूढ़े बुजुर्गों को पढ़ाते थे। मतलब आई थिंक दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट एडुकेशन, नो? सो তেনেকে যদি আমি এডাল্ট এডুকেশ্যনটো পুনৰ ঘূৰাই আনি আমি যদি সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাক দেউতাকক, অভিভাৱকক, পেৰেণ্টছক আমি যদি এডুকেশ্যনৰ কাৰণে মানে আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰো, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে শিক্ষা প্ৰদানৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁলোকে, তাৰ কাৰণে যদি আমি তেওঁলোকক মানে আগ্ৰহী কৰি, সচেতন কৰি, সজাগ কৰি তুলিব পাৰো, মই ভাবো আমি কেতিয়াও এইটো ক্ষেত্ৰত আমি বৈষম্য দেখা নাপাম যে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে সমানভাৱে স্কুল আহিছে। আৰু এটা হৈছে যে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন হৈছে আমাৰ কি ডাইভাৰ্চ কালচাৰ আছে আমাৰ, আৰু এই ডাইভাৰ্চ কালচাৰ এণ্ড ভেলুজ খিনি যদি আমি ভালকে সমাজে যদি গোটেই মানুহবিলাকৰ মাজত সচেতনতা আনিব পাৰে, বুজাই দিব পাৰে, আৰু তাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে যদি সজাগতামূলক কিবা কাম কৰিব পাৰে, মই ভাবো ইট উইল হেল্প ফৰ দ্য ইকুৱেল অপৰচুনিটি ফৰ অল দ্য চিলড্ৰেন। আৰু এনেকুৱা হয় যে আমাৰ NEP 2020 আমি দেখিছো ভোকেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে, গতিকে a society can also organize any program regarding this vocational education that will definitely help in eradicating this inequality in educational opportunities.
So I think society can play a great role. I think not a great role. First and foremost role should be played by a society. কাৰণ এখন society আগভাগ ললেহে সেই societyৰ অন্তৰ্গত সকলোখিনি দিশ কি হ'ব মানে আগবাঢ়ি যাব আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আহি পৰে। Thank you. जी, तो इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजीव सर भी जुड़ चुके हैं। तो सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार एक सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में स्टूडेंट्स को? संजीव सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Okay, madam. Just a signal problem. Thank you, madam. Yes, sir. So, And sir, we would like to know, according to you, what role does society play in providing educational opportunities to the students? society has an important role. Let me tell you one example before that. How a society can provide educational opportunities to the students. When I was working in a remote village, there was no availability of TV, and there the people who are living in surrounding areas, they were ready to provide a TV set, which will be helpful during the Corona pandemic, not always. So the individuals have no television access. So the remaining people who can afford, who can pay some amount, they all collected donations and provided a TV set in single area so that the students, which is only 10 to 15 students, they can sit together, maintaining distance, physical distance. They they continued their education during the pandemic. So like this, there were many examples, and moreover here, providing the educational opportunities when the society is being involved, when the society supports the students, then their learning path is more effective and active, because when the students realize, sorry madam, Yes, sir. little bit disturbance. When, okay, so, ma'am, can you hear me? Yes, yes, I can hear you, sir. Just a little bit problem. Sir, we can hear you. Okay, thank you, madam. When the society is playing the role in giving opportunities to the students, when students realize that, when students realize that this society is working for ourselves, then their learning takes place more effective, because they think these are the people who are uh, desiring, who want that we should be educated. When the students realize, maybe not all students, but if some students realize that, then their effective learning will take place. That these two are I have observed in my. Thank you, madam. Thank you, sir. Uh, I would like to request the teachers, in case they have any ideas, any information, any suggestion to share with us on the role of society in providing educational opportunities to students, they can mention it in the chat section. Moving along, now we have talked about what is, providing, what does equality in educational opportunity means, and what is the role that a society plays in providing the same. We will go ahead and talk about some of the inequalities that have been existing, that are still existing in the society in providing educational opportunities. यानी कि शैक्षिक अवसर प्रदान करने में किस प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं. So, Banali ma'am, we would like to start with you. Your take on what kind of inequalities exist in providing educational opportunities to the students.
ओके, थैंक यू दीपा जी। तो पहला जो इनइक्वालिटी है, आई थिंक वो है जेंडर इनइक्वालिटी, माने लिंग वैषम्य। तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ पे काम करती हूँ, मेरा जो स्कूल है वहाँ का ही एक एक्सपीरियंस है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या हुआ, वहाँ पे दो पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने उसका जो दो पेरेंट्स का दोनों बेटों को क्या किया, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दे दिया। और मैं ये नहीं कह रही कि the school from Assamese mediums are not good but English mediums better है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ मेंटेलिटी के बारे में बोल रही हूँ। आई थिंक यही जेंडर इनइक्वालिटी है। तो उन लोगों का जो लड़कियां है, तीन तीन लड़कियां हैं आई थिंक, एक एक का तीन, एक पेरेंट्स के तीन है और एक दो, एक के दो, हाँ। तो उन लोगों ने क्या किया, वो लड़कियों को हम लोग के स्कूल में डाल दिया। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मेरा स्कूल खराब है, मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। और मेरा ये जो मानना है कि जी यही जेंडर इनइक्वालिटी है, वो गलत भी हो सकता है। तो क्या हुआ, जो लड़का है, शायद लड़का है इसलिए उसको प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, वो भी इंग्लिश मीडियम में, और जो लड़की है उन लोगों को असमिस मीडियम में स्कूल में दे दिया। So I think this is the picture of gender inequality, but I'm not sure of their viewpoint, how they do this. No, তো মোৰ যিটো ধাৰণা, মই যিটো দেখিছো, I think in some কিছুমান সম্প্ৰদায়ত maybe এতিয়াও this gender equality still exists in some region. I think in some places জেণ্ডাৰ ইনইকুৱালিটি এতিয়াও আছে, কিন্তু অসমত যদি কওঁ খুব তেনেকুৱা নাই। আৰু মই যিকেইগৰাকী পেৰেণ্টছৰ কথা ইয়াত কৈছো, তেওঁলোক কিন্তু অৰিজিনেল, মানে অসমীয়া তেওঁলোক মানে নহয়, অসমত থাকে কিন্তু অৰিজিন তেওঁলোকৰ বেলেগ হেয়াৰ হয়, তো অসমীয়া নহয়। তো সেইটো এটা মোৰ নিজে ফেচ কৰা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তাৰপিছত মই ক'ব খুজিম যে যিটো আমাৰ ৰিজনেল ইনইকুৱালিটিজ আছে, that means the inequalities or differences between the status of the development of urban and rural areas. আৰু আমি সঘনাই নিউজ চেনেল বা পেপাৰী পত্ৰ দেখি থাকো, মানে কিছুমান গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ মানে স্কুল বিলাকৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া, इन रूरल एरियाज मेनली। ऐसा है कि क्योंकि असम का कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी काफी मतलब बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है in comparison to the schools from urban areas, no? So এইটোৱেও কি কৰে যে ইনইকুৱালিটিজ আনি দিয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত। কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী ভালকে পঢ়িব লাগিলে দেয়াৰ শুড বি মেইনটেইনড এ গুড এনভাইৰনমেন্ট ফৰ এডুকেশ্যন, আৰু এনভাইৰনমেন্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে খুবেই মেটাৰ কৰে এডুকেশ্যনটো প্ৰভাইড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এইটো আল্টিমেটলি ইকুৱেলিটিটো হেম্পাৰ কৰে। তাৰপিছত আৰু এনেকুৱা হৈছে যে আমি দেখা পাওঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ তুলনাত মানে যিখিনি প্ৰাইভেট স্কুলছ, their infrastructures are very good. They provide lots of facilities than the government schools. I may be wrong, but I think this also play a great role in inequalities in educational opportunities. Then the major issue of our country is the caste system. কাষ্ট চিষ্টেম যেতিয়ালৈকে থাকিব, মানে তেতিয়ালৈকে আমাৰ ছ'চাইটিত সিমানখিনি ডেভেলপ নহয় যিমানখিনি আমি ডেভেলপ কৰিম বুলি ভাবিছো। কাৰণ কাষ্ট চিষ্টেমটো এটা মেজৰ বেৰিয়াৰ হয় বহু ক্ষেত্ৰত, নট অনলি ইন এডুকেশ্যন, নো, বাট অলছ' ইন আদাৰ চেক্টৰ। So সেইটো এটা ইনইকুৱালিটিজ আছে। দেন ইকনমিকেল যিখিনি ইনইকুৱালিটি আছে, ইকনমিকেল ইনইকুৱালিটিজ অৰ দিছ ৰিচ এণ্ড পুৰ, ডিভিজন বিটুইন ৰিচ এণ্ড পুৰ। কাৰণ যিখিনি ধনী মানুহখিনিয়ে বা যিখিনি ইকনমিকেলি মানে যিখিনি সেইখিনি সুবিধা দিব পাৰে, ইকনমিকেলি যিখিনি ৱেল এষ্টাব্লিছড, সেইখিনিয়ে কি কৰিব পাৰে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সেইখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে। কিন্তু যিখিনি মানে ইকনমিকেলি weaker section to কি কৰিব নোৱাৰে, they are not able to provide the facilities for their students to getting the proper education.
সো এইটো এটা ইনইকুৱেলিটিজ আমি দেখা পাওঁ আৰু কি হয় যেতিয়া ইকনমিকেলি উইক হয় তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক কি দিব নোৱাৰে হেল্ডি ফুড প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে যিখিনি আমাৰ মিনিমাম গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে হিউমেন বডিক প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি আমাক দিব নোৱাৰে যাৰ ফলত তেওঁলোক ফিজিকেলি উইক হয় আৰু আমি চবেই জানো যে হেল্ডি বডি লিডছ টু হেল্ডি মাইণ্ড গতিকে হেল্ডি মাইণ্ড যদি নাথাকে how can we get education কেনেকে আমি পঢ়িম কেনেকে আমি স্কুল যাই পঢ়াত মন দিব লাগিলে আমাৰ হেল্ডি বডি লগতে হেল্ডি মাইণ্ড হোৱাৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছে so I think these are the inequalities that exist in our education system that inequalities gender inequalities then regional inequalities then economic inequalities then regional inequalities and that's Caste all inequality. thank you Right. Thank you, ma'am. Sir, we would yes like to know your take. inequalities Yeah. So, sir, now we would like to know your take on the kind of inequalities that exist in providing educational opportunities that you, as a teacher, would also have seen in different areas. So, yeah. Okay, thank you, madam. Most of the points I agree with the madam who told just now, particularly regarding the gender inequality. Maybe due to language problem, I don't know Hindi much. I don't know Hindi much, but let me tell you. First is gender inequality. Whereas in our area from Telangana, the parents who have two or three, majorly two, if they have one boy and one girl, naturally they join their son, which they think that they can earn money or they have to study more and much. They join them in private school or either in English medium. Hmm. Whereas the same parents who can afford the fees of the girl child also, they can afford the fee and they sent them to the government school and moreover they join them in Telugu medium, which is our mother tongue. Because the parents think, even the society also, if some parents join their daughter in a school, maybe in English medium or any private institution, they say, what is the use of sending your daughter to such school? You just simply go and join in some school, just that's all. So that type of psychological thinking of the parents and society makes the girl child even more backward, particularly when some parents who are educated or some particularly in rural areas, if an educated father or mother, if they join their daughter in some school, which if they want to provide good education, the society was not ready to accept that. They discourage, you are wasting money, you are wasting time. After 18 years or 20 years, she will get married and go away. You get admission your son in some reputed school, he will look after you, he will take care of you. Such type of thoughts they have. And regarding infrastructure inequalities, one thing is rural area and urban area. In urban areas, maybe the students have more opportunities regarding medium or any other sources also. Uh, for example, one of my student, sixth class, that student cannot has no money to buy a simple dictionary. It costs only 150 rupees. But if he has access to the village library or something, he can go there. But that is not the case in urban area. They have libraries. Maybe if they have no money to buy a dictionary or some other book, they can go to the library and they can spend their time and they can do such work. But such type of not facility is not accessible to the children in rural areas. And the other thing also regarding project works, whenever we give any project work, then they will suffer in rural area. But the students from urban area, they can do that project work very effectively, so that they will be automatically backward. And one more thing is government and private. In most of the schools, minimum infra there is a lack of infrastructure.
As I have already told you, when maybe 200 or 300 students are there, the government is not ready to give some money to buy some kind of books which can be useful for the students. But whereas the private institutions which are getting money in the form of fee, they can provide, so that they will get access to the books, or they will get access to different sources. Automatically, they will be advanced. Let me tell you one example. In undivided AP, Telangana has been divided from Andhra Pradesh, whereas Andhra people had been ruled by the British people, whereas Telanganates were ruled by the Nizams. Maybe they have looted the Britishers looted the resources of our country, but they have provided education to the Andhrites. So till now they are forwarded. They were advanced in education. But whereas Telangans are still backward. Only the equal opportunity can change such differences regarding region also. So here, even the rurals also can change the fate of the people. Maybe there was colonization. They have looted, but they provided education. But whereas Telangana people have no access to the education, so this area is still backward. And the other thing is financial. As Madam already told about the financial problems of the students, how they cause the obstacles to the education of the students. During the pandemic, almost for 2 years, all educational institutions, including government institutions also, they have conducted the classes online mode. Most of the people, most of the students, uh, they could not get at least a mobile for 3,000 or 4,000. How can they be provided education during such pandemics? So only poverty. There is only problem. If they have some sources, even in our remote area, there is a village Turti. Still, there is no 4G signal. They don't have access to internet. So how can they access to the different sources using the internet? So most 50 people come to nearby village where I am working, which is 5 kilometers away. So in their village, there will be only 2G signal. That means even technology also, maybe that much technology has developed. Even still, some rural areas have no access to the technology. Then what happens? Those areas, those villages have no access to internet. Automatically, the students will be backward in future. They have no sense of technology, how to use the technology, how to open Facebook, how to express our views on social platforms, how to access the different sources using internet, how to put an application to the government in online, how to use online banking. They don't know because of there is no signal. They have only 2G signal still now. Then this will lead to the financial fraudsters online, because they don't know about online banking, all those things. So these are the all the things which are relevant to the education. Whereas if you cannot give good education in all sectors, including technology also, automatically they will be backward. So thank you, madam. Thank you. Thank you so much, sir, for your views on the kind of inequalities that exist. So we also have Hemant Soni, sir. So I welcome you on this spotlight. सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि शैक्षिक अवसर प्रदान करने में किस प्रकार की असमानताएं आपको लगता है कि आज भी हमारी सोसाइटी में मौजूद है या एजुकेशन सिस्टम में मौजूद है. हेमंत सर, कैन यू हियर मी? सर आप म्यूट पर हैं. सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुशाला प्लेटफॉर्म पर आने के लिए. और हम चाहेंगे कि शैक्षिक अवसर प्रदान करने में किस प्रकार के असमानताएं हमारे बीच मौजूद हैं. तो इनमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारी रूढ़िवादी चीजें हैं जो इनमें डिस्टर्ब करती हैं.
कुछ पॉलिटिकल मुद्दे भी हैं, वो भी इनको डिस्टर्ब करते हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा में कभी भी इन चीज़ों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। एजुकेशन आपको ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाती है। और अगर हम बात करें कि इक्वालिटी की, कहाँ-कहाँ पर हमें सुविधाएँ दी जाती हैं, कहाँ पर उनसे हम वंचित रह जाते हैं, तो उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बच्चों के बीच में आपका कैटेगरी वाइज़ उनको जोड़ा जाता है। जैसे कोई शेड्यूल कास्ट में आते हैं, तो इस तरीके से भी अलग-अलग करते हैं। लड़का-लड़की का भेदभाव कभी-कभी समाज में कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को, जो हमारा शिक्षा है ना, जो हमारी शिक्षा है, शैक्षिक अवसर हैं, ये सभी इन सब से ऊपर हैं। तो कभी भी इनको आगे नहीं आने देना चाहिए। शिक्षा सर्वोपरि है, सभी के लिए ज़रूरी है और हर लेवल पर ज़रूरी है। तो इन्हें बहुत ध्यान से यूज़ करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक अवसरों की बात है, तो हम ज़्यादातर सुविधाओं की बात करते हैं कि हमारे पास जो स्कूल्स बने हुए हैं, उनमें उतनी प्रॉपर सुविधाएँ नहीं हैं। कम्युनिकेशन का सिस्टम भी थोड़ा-सा लूज़ है। अभी देखिए 5G पे बात हो ही रही है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है जिनको, और बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। कई बार उनकी उपस्थिति और जो पाठ्यक्रम है, वो दोनों अलग-अलग हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पाठ्यक्रम को इतना लचीला बनाया जाए कि वो हर हर मौसम में, कह सकते हैं, हर स्थिति में बिल्कुल सही फिट हो जाए, और सभी को एक जो मूल शिक्षा है वो प्राप्त ज़रूर होनी चाहिए। कम से कम जो अ, बॉक्स पे कहीं लिखा हुआ है, कुछ चीज़ हम प्रयोग कर रहे हैं, उस पर जो लिखा हुआ है, कम से कम बच्चे उस चीज़ को तो पढ़ पाएँ, ताकि वो आगे दिक्कत ना करे। तो इतना मामूली सा ज्ञान तो सभी को होना चाहिए। तो जी ये मेरा कहना है, और इसमें जो भी असमानताएँ हैं, उनको हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। ये था जी मेरा। जी। सो थैंक यू ऑल द टीचर्स इस क्वेश्चन पे अपने व्यूज़ देने के लिए। तो हम सभी ने, अगर मैं क्रक्स में इन सबका बताऊँ, तो जो कॉमन इनइक्वालिटीज़ या असमानताएँ जो निकल कर आई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जेंडर इनइक्वालिटी, जो कि इतना वाइड स्प्रेड डिस्पैरिटी अभी भी, इवन आफ्टर मोर देन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के आसपास भी हम लोग खड़े हैं। लेकिन फिर भी जो इनइक्वालिटी है कि एक लड़की और एक लड़के के बीच में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बराबरी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आज भी एक लड़के को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अ गर्ल। तो सबसे पहले जो तीनों टीचर्स ने कॉमनली बताया है, दैट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट regional inequalities. We also talked about caste inequalities. जैसी काफ़ी सारी ऐसी hidden inequalities भी हैं जो शायद हम लोग हर दिन फील भी नहीं करते हैं, जो बच्चे कई बार स्केप भी कर देते हैं। सो ऐसी काफ़ी सारे इनइक्वालिटीज़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें, कुछ चैलेंजेस भी है। तो अगर हम पूरे 75 साल में या फिर उससे पहले भी जो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर या सिस्टम काम कर रहा था, उसमें कई बार अलग अलग सरकारों ने कोशिश करी है कि बच्चों तक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। कितने सारे नेशनल कमीशंस ऑन एजुकेशंस बने हैं, कितनी सारी कमीशंस बने हैं, देन गवर्नमेंट ने कितनी पॉलिसीज़ लेके आए हैं। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में भी गवर्नमेंट को काफ़ी सारे चैलेंजेस आए हैं। सो इन्हीं चैलेंजेस पे हम बात करेंगे टीचर्स की, व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड इन प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कि शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें मैं पहले शुरू करूंगी बरनाली मैम से कि आपका इसमें क्या टेक है। Thank you. So I think the major challenges being faced in providing equality of educational opportunities are our country's our country's main problem is poverty. Then we all know about gender inequality. Then family background, regional imbalance, then physical inequalities, mental inequalities, then differences in the standards of educational institutions, then lack of proper infrastructure of school, and so on.
बट यहाँ पे मैं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहूंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली इफेक्ट करता है गर्ल्स स्टूडेंट्स को। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का जो स्कूल है दैट हैज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, सो बहुत ही पुराना स्कूल है। जो उसका जो असम टाइप का जो बिल्डिंग है वो काफी खराब हो गया है, मतलब उसको अभी रिनोवेट करना बहुत ही जरूरी है। और लास्ट जून में जो असम में फ्लड सिचुएशन हुए थे, तो उसमें क्या हुआ, मेरे हमारे जो स्कूल है, स्कूल का 7 क्लासेस ऑलमोस्ट was under the water, 7 classes. So it's definitely hampered our education system in our school. So क्या हुआ, और वैसे भी जब भी मानसून आते हैं तो जो स्कूल के साथ मतलब स्टूडेंट्स है, तो they are not able to use their टॉयलेट्स, क्योंकि जो टॉयलेट का जो रास्ता जो जहाँ से वो गुजरते हैं, टॉयलेट में जहाँ से जाते हैं, वो तो हमेशा अंडर वाटर ही रहता है। सो वो टॉयलेट भी यूज नहीं कर सकते थे। और उसको इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि स्टूडेंट को तो दिन भर रहना है स्कूल में, तो उसको तो टॉयलेट जाना ही है। तो हम लोगों का जो टीचर का जो टॉयलेट है ना, उसको यूज करने के लिए सिर्फ वहाँ पे वो लोग वहाँ पे कोई मतलब यूरिन यूरिन मतलब यूरिनल ही है वहाँ पे, कुछ मतलब वो उसको अगर शौचालय बोले कहूँ तो वो शौचालय नहीं है, सिर्फ वो लोग प्रसाव करने जा सकते हैं वहाँ पे। और वो सेम कंडीशन हम लोगों का भी है, क्योंकि हम लोगों को कभी अगर वो शौचालय जाना हुआ तो स्कूल में वो अवेलेबल नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ एज ए टीचर, लेकिन हमारा स्कूल तो अर्बन एरिया में ही है ना, सो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, जो एक ही टॉयलेट वहां पे ऑलमोस्ट 150-160 स्टूडेंट देन प्लस टीचर्स सब अगर दिन में एक ही टॉयलेट यूज करेंगे तो उसका सिनेरियो कैसा होगा आप शायद वो अनुभव कर सकते हैं ना। और डेफिनेटली ये सफर करता है लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां जो है उन लोग का जो पीरियड का टाइम होता है ना, तब वो स्कूल आने से मतलब हिचकिचाते, बिकॉज ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन। नो, अगर उसमें प्रॉपर फैसिलिटी नहीं हो तो वो कैसे स्कूल आएंगे। तो मैं भी, मेरा जब वो टाइम आता है, मैं भी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि मुझे भी वो प्रॉपर फैसिलिटी तो मिल नहीं रहा है ना स्कूल में, और वो तो बेसिक नीड्स है लड़कियों का, क्योंकि उसमें से तो बहुत कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं। तो आई थिंक this infrastructure problem and this proper lack of hygiene and sanitation वो स्टूडेंट मतलब गर्ल स्टूडेंट को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये है एक जो एक चैलेंज। हाँ, उसके बाद मतलब ऐसा हुआ, हमारा जो क्या होता है, इंडिया जो है वो है अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो उसमें तो मेन प्रॉब्लम तो पॉवर्टी है ना। तो वो एक चैलेंज है हम जो फेस कर रहे हैं, ये प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि तो यहाँ पे सम लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स है among the minorities and the migrants. This is also a challenge for providing equal opportunity. And I think politically यहाँ पे शायद कुछ challenges है, क्योंकि मेरा जो यूनिवर्सिटी का एक जूनियर है, वो मुझे एक दिन एक घटना के बारे में बोला, क्योंकि वो टी ट्राइब का है। तो उन लोगों का जो टी गार्डन है वहां पे क्या होता है, उन लोगों का जो यूनियन का जो लीडर्स होता है, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि टी ट्राइब का जो बच्चा है वो लोग पढ़ लिख कर कुछ ज्ञान लाभ करे, क्योंकि वो लोग डरता है अगर वो स्टूडेंट वो मतलब चिल्ड्रन पढ़ लिख के अगर कुछ बन गया तो वो तो उन लोगों का जो मतलब क्या बोले तो उन लोगों का जो बुराइयां है, बुराइयों को तो उन लोग वो करेगा, अपोज करेगा ना। जो करप्शन है, करप्शन के अगेंस्ट वो लोग अपना आवाज उठाएंगे। तो इसलिए जो टी ट्राइब का जो लीडर है, वो यूनियन लीडर है, वो कभी नहीं चाहता है कि टी टाइप का बच्चा लोग स्कूल में जाए, पढ़े और पढ़ लिख के कुछ करे। So I think this is the scenario of I think this political challenge. Politically, they have faced this situation in their areas. I think this is also a challenge for this providing equal opportunity for the students. अगर हम ऐसे ही देखें, ये जो चैलेंजेस है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, जो भी हो, जेंडर हो, रेस हो, रीजनल हो, जो भी हो, अगर हम उसको जल्दी से जल्दी इरेडिकेट नहीं करेंगे तो हमको कहीं पे भी सफलता नहीं मिलेगी। थैंक यू। संजीव सर, आपका इसमें टेक क्या रहेगा? व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दिस? सर, यू आर ऑन म्यूट।
Madam told some valuable points. Let me tell one thing, that is transport. Hmm. Whereas not every village have access to high schools. Hmm. Let us talk about high schools only, because Hmm. in almost every village we can provide primary school. Hmm. But when it comes to the case of high schools, maybe they will be located more than 5 kilometers away. Hmm. So the students have to reach that place, the school point, in advance, and to that the transport is important. Around 5 to 6 kilometers, the transportation is not affordable to the backward class students, Hmm. because their parents are daily wages earners. They cannot provide any private transportation, so they Hmm. have to come. Hmm. And whenever the bus, the public transport system works, Hmm. whenever the bus comes to that village, they have to attend the classes. Hmm. This is happening in most of the areas. Recently in Telangana, there were 6 days holidays were declared. Out of them, two are due to bad roads. But Hmm. in such scenarios, not only specific times, regularly, they have to follow the transport timing. But most of the cases, the buses will reach the school place or school point maybe 20 to 30 minutes late. Hmm. For example, let me tell you, in my school, the students from one village, they come over 7 kilometers. Hmm. The bus reaches after 30 minutes of commencement of class. Hmm. That's one thing. And the last bus to their village, the last bus to their village will be 30 minutes before the closing of the school. Hmm. So, is there any important announcement, any co-curricular activities, or any announcement, or any programs? They will all miss those important things, first half an hour and last half an hour. And they have to depend, they have to ask, they have to inquire their other friends what has been taught or what has been announced. That is the first thing. Hmm. And the other thing is, the challenges is, most of the students are studying in government schools, and the government has to provide all facilities at the same time. Hmm. So every school, every principal is asking for their requirements, but the government at the same time they cannot provide, because they have different priorities. Hmm. So as per maybe social schemes or infrastructural facilities or any Hmm. other, many expenses are there for the government. So when it comes to the schools, naturally the outfit cannot be seen in education. They Hmm. think this is only expenses, no Hmm. income from this. But actually expense in education department is not expense, that is investment. And the third point I would like to mention regarding teachers. Most of the teachers are ready to work in urban areas because they live in urban area, and maybe they think that urban area is having more facilities than in rural areas. Most of the teachers are ready to work in urban areas. Then what about in rural area? So that Hmm. many vacancies are there in rural areas. And when it comes to, again, why you are ready to work in urban areas or nearby city places, they'll tell that the again transport problem. They have to catch a single bus to that village, and they have to catch the same single bus when you are leaving the school. So that transportation forcing the teachers not to go to rural areas to work there. At the same time, the same transportation is causing problems to the students. Hmm. Maybe it seems a simple problem, but its effect on the future of the students affecting in both ways. They cannot go to the school in time, and teachers are not ready to join such schools.
they are not ready to work at schools because lack of transport facility. So thank you, madam. These are the points I would like to mention. Thank you. थैंक यू सो मच सर। हेमंत सर, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी, बिल्कुल मैं सर और मैम दोनों के पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम समय पर पहुँच नहीं पाएँगे तो उन्हें हम शिक्षा में क्या पढ़ा पाएँगे, अगर सब देरी होती चली जाएगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने अपने संज्ञान में ली, मैंने देखी, वो मैंने महसूस किया, वो है कि जो पब्लिक है उसके बीच में अवेयरनेस बहुत कम है, शिक्षा को लेकर के। कि अभी बच्चों को और उनके गार्जियंस को ये नहीं पता है कि शिक्षा ग्रहण करने से हमें कौन-कौन से अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो हम शिक्षा के बगैर नहीं हासिल कर सकते हैं। और इस वजह से वे उन चीज़ों को एनकरेज नहीं कर पाते जो हमें शिक्षा के अवसरों की तरफ बढ़ाएँ। यानी हम कैसे उन सोर्सेज़ तक पहुँचे। अभी क्या होता है, वन वे अप्रोच हो जाता है कभी-कभी, और जब टू वे सपोर्ट रहता है और दोनों लोग मेहनत करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, हमारा समाज भी करता है, तो होता क्या है कि बच्चे और अच्छे एजुकेट होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। जब उन्हें पता होगा एक लक्ष्य कि हमें शिक्षा प्राप्त करके क्या करना है, तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो एक ये है, अवेयरनेस की कमी है। दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन का सर ने बताया कि दूर-दराज विद्यालय हैं, इस वजह से बच्चे जा नहीं सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। पुअरिटी है, मैम ने कहा कि उनके बीच में गरीबी है तो वो अ, अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी भी हम गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि जितनी भी हायर एंड एजुकेशन जो बच्चे लेना चाहते हैं तो इनको मोस्ट ऑफ द फ्री कर देना चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छा स्टडी करेंगे तभी ना हम अच्छे सोशल वर्कर्स या कह सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और हमारे समाज को सुविधा देने वाले लोगों को हम अपने समाज में देख पाएँगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस स्पॉटलाइट के लास्ट पार्ट पे, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे मेजर्स जो लिए जाने चाहिए इन अवसरों को प्रदान करने में। So the question is, what are the measures being taken to provide equalization of educational opportunities? शैक्षिक अवसरों में समानता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? सो आप एज टीचर्स, बिकॉज आप रेगुलरली फील्ड पे रहते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं, तो आपके हिसाब से ऐसे क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि सभी बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में समानताएं मिल रही हैं? सो बनाली मैम, आपका इसमें टेक क्या रहेगा? ओके, थैंक यू। ये हम लोगों का जो गवर्नमेंट है वो वैसे तो उसको नेशनल पॉलिसी या प्रोग्राम कर चुके हैं टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। नो, सिर्फ ये करना बाकी है, हम सबको जागरूक होना बहुत जरूरी है। वो अभी तक नहीं हुआ। प्रोग्राम हो गया, पॉलिसी हो गया, लेकिन हम इतना जानते नहीं है उसके बारे में। सो स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करना है, और हर कोने में, देश का हर कोना, वो रूरल हो या अर्बन हो, जो भी हो, सब में उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है, हम लोग के सोसाइटी में जो भी इनइक्वालिटीज है, चाहे वो जेंडर, रेस, कास्ट, रिलीजन, देन फिजिकल, मेंटल, जो भी हो, उसको इरेडिकेट करने के लिए प्रॉपर प्रोग्राम, प्रॉपर पॉलिसी होना भी बहुत जरूरी है। और वैसे भी एनईपी 2020 में जो इंक्लूसिव एजुकेशन वो लाया गया हुआ है, जिससे सब स्टूडेंट को, वो जो भी हो, मेंटली या फिजिकली, जो भी हो, उसका जो इनइक्वालिटीज है उसको दूर करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया है। उसके बाद जो है, इसको इरेडिकेट करने के लिए हमको कुछ ग्रांट्स जैसे फेलोशिप एंड सोशल सिक्योरिटी एंड देन पॉवर्टी को भी मिनिमाइज करना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद जो मेजर्स हो सकता है वो है द डिफरेंसेस बिटवीन, जो डिफरेंस है रिच एंड पोर के बीच, या फिर वो अर्बन एंड रूरल एरिया के बीच, उसको मिनिमाइज करना है। और जितना दूर हो सके इसके बारे में हमको क्या करना है, जागरूकता फैलाना है, माने सजाग करिबर होल। We should aware our all citizens about the
इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। और एजुकेशन क्यों, किसके लिए जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है एजुकेशन हम लोगों के लाइफ में, उसको मतलब जागरूक करना बहुत जरूरी है। एंड लास्टली मैं यही कहूंगी, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट को अगर स्कूल में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है तो गर्ल्स का जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और मैं यही इसके बारे में मैं यही ऐड करना चाहती हूँ, जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हेल्थ एंड सैनिटेशन है उसको स्कूल में लाना बहुत बहुत ही जरूरी है फॉर द गर्ल स्टूडेंट्स। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Sanjeev sir, what would be your take on the following question? Let me tell you a saying, madam. Education, which not only gives you an opportunity to change your life, but also it gives you an opportunity to change others' life also. So this here I want to mention 2 points. These two measures should be taken. One is awareness to the parents and society, that the importance of education in a person's life, how education can change, can improve your life, Hmm. how it will be useful to you as well as to the society. Hmm. That should be sensitized among the students, parents, society. The second thing is, uh, we have to equalize that. Only one thing that is, in my opinion, common school system. The common school system, whereas everyone, maybe that is an employee, a farmer, a labor, a carpenter, a driver, a government officer, a district magistrate, an attender, whoever lives in such area, in such a particular area, their ward, their child should be admitted in that school, so that all people are equal there. And moreover, the working capacity of the teachers as well as the learning capacity of the students will be enhanced, because, for example, if a collector's son or daughter studies in some school, naturally, quite naturally, the collector will take care of the needs of the school. If a doctor's son or daughter studies in some school, that person will be ready to take care of that school facilities or something else. So these are the two things: awareness regarding the importance of education, and the second thing is long run. This cannot be done in simple terms. It is a big decision which can change the fate of our nation also. Common school system. So these two things I suggest to equalization of educational opportunity. Thank you, madam. थैंक यू सो मच सर। सर हेमंत सर, आपका हम स्टेटमेंट लेंगे इस पे कि आपको क्या लगता है कि शैक्षिक अवसरों में समानता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? जल्दी से अगर आपके कमेंट्स मिल जाएं। ओके दीपिका मैम, और जैसा कि सर ने कहा, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि एक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। उनमें किसी को ये नहीं लगना चाहिए हर प्रत्येक बच्चा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसे कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम किसी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आ गए हैं। हमसे जो पैसे में बड़े हैं या जिनके पास अच्छा पैसा है वो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, ये भ्रांति उनके दिमाग में ना आए। इसके लिए एक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना ही चाहिए। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जेंडर इक्वलिटी की बात आती है, जैसे बरनाली मैम ने बोला, तो हमारे यूपी में एक मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंतर्गत अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि बच्चियां, जो बेटे होते हैं वो एक घर सही संभालते हैं, लेकिन अगर एक बेटी पड़ जाती है तो वो 2 घर अच्छे से संभालती है और अपने अपने आप को तो वो डेवलप करती है। तो ये अवेयरनेस धीरे-धीरे फैल रही है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें, जो बच्चों की एजुकेशन है उसमें खासकर जो बालिका शिक्षा के बारे में है, मीना प्रोग्राम है, इन सबको हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीवी प्रोग्राम्स में और लीफलेट्स में, पैम्फलेट्स में, दीवारों पर इनको लगाना चाहिए, ताकि
टीचर्स के बीच में और समाज के बीच में एक मैसेज जाए कि बच्चे बच्चियां किस तरह से जो है काम करके बहुत अच्छा इसमें अपने सपनों को सफल बना रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए। हम्म। सक्सेस स्टोरीज होने से हमारे पास एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है कि हम उनको दिखा सकते हैं कि वो जो सपना जीना चाहते हैं, वो जो जिंदगी जीना चाहते हैं, वो कोई अपनी लाइफ में अचीव कर पाया है। तो वो जरूरी नहीं है, उसकी रुचि के हिसाब से वो कौन सा एरिया अपना सेलेक्ट करता है, ये बच्चे पर डिपेंड करता है। इसको भी उसमें दर्शाया जाए ताकि अवेयरनेस फैले और बच्चे एजुकेशन अच्छी लेंगे तो जाहिर सी बात है उनमें शिक्षा भी आएगी, संस्कार भी आएंगे और आगे वो कुछ नया खोजने में सक्षम हो पाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू ऑल द टीचर्स इस विषय पर, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन पर अपना समय और अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसके साथ साथ टीचर्स, हम आज का स्पॉटलाइट यहीं ख़त्म करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सभी अपने फ़ोन्स पर गुरुशाला का ऐप डाउनलोड करिए और इसका लिंक हम आपके साथ अभी शेयर कर देंगे। ऐप डाउनलोड करके आप उसमें साइन अप करेंगे एंड या फिर लॉगिन कर सकते हैं एंड गुरुशाला के अलग अलग ट्रेनिंग्स, वेबिनार्स, कोर्स मॉड्यूल, कंटेंट लाइब्रेरी, इन सब पे भी आप शामिल हो सकते हैं। एक अटेंडेंस फॉर्म आप लोगों के साथ शामिल किया गया है। मैं आपसे सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें अपना पूरा नाम, वो नाम जो आप अपने सर्टिफिकेट्स पे देखना चाहते हैं, इसमें मेंशन करिए अपने स्कूल के नाम के साथ और आप विद इन 7 to 8 वर्किंग डेज आपके पास आपका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको गुरुशाला से कोई भी असिस्टेंस या हेल्प चाहिए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और info@gurushala.co। थैंक यू ऑल द टीचर्स एंड थैंक यू ऑल द टीचर्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस स्पॉटलाइट। थैंक यू।